ምንድነው? ዘላብ ሙዚቃ ድግስ እዛው እንገናኝ። አሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን። አይተዋል ወይ? አፍስ አፍርን ነበር። ይሄ ኢቨንት አይደለም፣ የሆነ አዲስ ኤክስፒሪየንስ ነው። ዘላብ ፋሚሊ ከአንድ ቆንጆት ጋር ተገኝተናል። ማንም ዘይዶም ሄዶም ጋር እንገኛለን። እሺ ሄዶምዬ አወት ኢቨንት እንዴት አየሽው? ኢቨንት it was so amazing. የመጀመሪያው ጥያቄ ወንድ ልጅ ፕሮቫይድ ያደርጋል፣ ፕሮቴክት ያደርጋል። ሶ ሴት አንቺ ደግሞ ምንድነው የምታደርጊለት ለወንድ ልጅ? I'm gonna cook for him. What? I'm gonna cook for him or like እንከባከበዋለሁ፣ ልጆች ሰጠዋለሁ, you know. Light skin or dark skin? You type. What? Light skin or dark skin? Yeah, she type. Dark skin. Dark skin? Yeah. Dark skin boys. Wait yourself ከአንድ እስከ 10 የራስሽን እዚህ ላይ ኢቨንት ላይ ለበሽው ልብስ ከአንድ እስከ 10 ሬት አድርጊልኝ። 10 out of 10. እሺ ዶሚ አመሰግናለሁ። ኢንስታግራም ሜንሽን አደርግላችኋለሁ። ፎሎ ሄር። ቴንክ ዩ ለቆጆ You want to boss up your life? All you gotta do is get in. This guy is making the best. This guy. Watch out. What's your name, girl? Yadika? Hey, have you been in Ethiopia before? Yes, it's my third time here. So where are you from? The country? Namibia? Namibia? Africa? Yes. እኔ እንደዚህ አይነት ሴቶችን አይቼ አላውቅም ከናሚቢያ። What type of boys do you like? I don't like men. What do you like? I don't like people. Why? I like black men. You like black men? Yeah. Okay, that's gonna be good.
gentleman from the lab. Where are you from? From Canada, Montreal, Canada. Huh? Montreal, Canada. Montreal, Canada. There is a guest from Canada. So, how was the lab event? How did you see it? Well, I like how it's organized. I like how it's the venue set up. Yeah. I just like the only thing is I like rain and there's no rain now. That's the only thing I like. But it's winter right now. I know. You know that, yeah? I know. God bless Ethiopia. I'm in Ethiopia for the rain. Oh. Okay. So, how do you see the girls? Very people are mingling. People are very social. Are you trying to catch a girl? No, I'm trying to be catched. That's Yeah. the difference. Oh! እንግዲህ በሴቶች do you know how Real Habesha YouTube channel? I do not know. I don't know about Can you please say for my followers, Yes. subscribe YouTube channel, my Real Habesha YouTube channel. Please subscribe to Real Habesha YouTube channel. Say it in Iraqian, Iraqian. الله يخليكم سجلوا على اليوتيوب شانل مالت اخويا مالت الحبشه. على عليكم. Subscribe YouTube channel. ሄርሜላ እሺ ኢቨንቱ እንዴት ነበረ ዛሬ ወደዛ እያየሽ አሪፍ ነበረ ምን ለየት ያደርገዋል ከሌላ ኢቨንቶች አክቹዋሊ ዛሬ ሁለት ዘፋኞች ነበሩ ጆኒ ራጋ እና ወንድሙ ጂሮ እሺ what do you bring to the table in your relationship ራሴን በቃ ራሴን ሌላስ ራሴን ፊዚካሊ አንቺ physically, mentally. Do you cook and clean? Yeah, I cook. Yeah. አይ ጆን ባይ ዘ ዌይ ከስር ቁጭ እናደርጋለን። እሺ ለምንድነው ሞስት ኦፍ ሴቶች ቶክሲክ ሴት ወንድ ነው የሚወዱት? ቶክሲክ ወንድ ይወዳሉ ሴቶች? አይወዱም? ሞስት ኦፍ ሴቶች ቶክሲክ ወንድ ይወዳሉ። ይወዳሉ አላውቅም። እሺ ጸባይኛ ወንዶች እንግዲህ የሄርሚን አይጂ ከስር እናደርጋለን። ተርቢሽ Are you feeling it? Yeah, man. You are a man, you get me, you get me, you want. What I'm waiting for is a little bit of fun. It's a chance. You know, man, it's a fun, the brass, from Jamaica. And then I'm not Barcelona, the fun, the Barcelona. Watch me. Love is the day, I'm never going to be. Love is the day, I will never leave you. It's the heart, I'm going to save you. Who must be the key, and the key to your heart. Come down the way for an army of God. Open up your heart, come and trigger deeply. I want to feel over the one and only. I'm
ዘላብ ሁሉም ቲም በጣም ያበደ ነበረ። ኮኦርዲኔተሮቹ፣ ቬንደሮቹ፣ ሴኪሪቲዎቹ ዚመር ያበዱ ነበሩ። ሻውቶቱ ነባ ያበደ ነበር። ጠረጭ ያለ ነው። ምንም የጸጥታ ችግር አልነበረም። ቬኒው ነበር ብዙ ጊዜ የሚያዘጋጁት ዘላቦች። የመጀመሪያ ጊዜ ነው ቃና ዌራ ሲያዘጋጁት። ብዙ ሰው ይገኛል ብዬ አስቤ ነበር። ያው ሴኩሪቲውም አሪፍ ነበር። ፓርኪንግ ብዙ ጊዜ ዘቬኒው ያስቸግር ነበር፣ ብዙ ቦታ አልነበረም። ቃና ላይ ግን ያው አሪፍ ቦታ ነበር። እሱ አሪፍ በጣም አሪፍ ነው። እኔ እንግዲህ ዘላብ ላይ ለየት ያለ ነገር ያየሁት ምንድን ነው? ዶሮ ነበረች አብራን ኩኩሉኩ ማለትም አራዳዎች ይመቻቹ ፎር ዲ ስፖንሰርሺፕ። ዮሐንስ አዱሽ እንግዲህ የዚህን ኢቨንት መስራች ነው። እንግዲህ ላይቭ ያመጣልን እሱ ነው። ዮሐንስ አዱሽ ላረክልን ሆስፒታሊቲ ላሳየህን እንዳለ ለየት ያለ ኤክስፒሪየንስ በጣም እናመሰግናለን። ሻውት አውት ቱ ዩ እናመሰግናለን። በጣም ተባብረናል። ቲሞች እናመሰግናለን። በአጠቃላይ ዘላብ ቲሞች ላሳያችሁን ነገር እንዳለ እናመሰግናለን። በቀጣይ ኤፒሶድ እስከምንገናኝ እንግዲህ ይመቻችሁ።